ଅବସରରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମାନ୍ୟବର ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠି ଆଜିର ଏ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବା 100 ବର୍ଷ ଏ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଅବସରରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦିନ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱସାରା ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ, ଭାରତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏଭଳି ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ କାମ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ସଦୃଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଆଜିର ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ଦିବସ, ଆଜି ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏ ଦିନଟିକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ବିକାଶର ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ, ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଅନେକ କଥା, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ଏକ ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେହି ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ, ତାଙ୍କରି ନୀତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରି କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇ ରଖି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି,
ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ତ କଥା ରଖିବି। ଅନେକ କଥା ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଅଭିହିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାକୁ ଏବଂ କେବେ ବି ସେ ନଇ ନାହାନ୍ତି, କାହାରି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସେ ଅଟଳ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 90 ଦଶକର କଥା, ଏ ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲା। ପି.ବି. ନରସିଂହ ରାଓ 90 ଦଶକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କର ସରକାର। କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲ ସେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଅଧିକାଂଶ ଆରବ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ପକାଇ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘେରି କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ଯେ କେବଳ ଏକ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫେସ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯିଏକି ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯିଏକି ଜାତିସଂଘରେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୋଜିସନକୁ ହୃଦବୋଧ କରାଇପାରିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1990ରେ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ହତଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିକରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଘେରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକୁ ସହି ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବା ହିଁ ଜଣେ ନେତାକୁ ଜନନାୟକ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା 17 ଏପ୍ରିଲ 1999 ମସିହାର କଥା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ପତନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଅହେତୁକ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଫଳାଫଳ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ କେତେବେଳେ ବି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ହନୁମାନ ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ
टाड़ी देवाई समर्थन जोगाड़ करने अनुरोध करते मत दायित्व जदि देवे ताले मु निश्चित भाव में अनास्था प्रस्ताव को मुझे टाड़ी दे पारि किंतु अटल बिहारी वाजपेयी सीधा सड़क भाव में मना करते जो कि मात्र गोटे भोट्रे वाजपेयी जी सरकार पतन होता गोटे पटे थिला राजनैतिक मूल्यबोध आ गोटे पटे थिला राजनैतिक रे छंद कपटता आ जो माने ये राजनैतिक छंद कपटरे विश्वास करती आज से माने जिते बड़े आंबेडकर कथा आसे आंबेडकर प्रसंग आसे से माने गणतंत्र सुरक्षा पाई आज भी से माने प्रवचन दौरान जो माने से आंबेडकर विरोध में सेते बलू से माने थिले एवं जिते बड़े आंबेडकर निर्वाचन में छेड़ा होते विरोध में एक कैंडिडेट देकरी आंबेडकर को हरैया से माने अपचेष्टा करते एवं निजे जवाहरलाल नेहरू आंबेडकर को हरैया प्रचार करने जाते से माने आज बड़ कथा कहते आज प्रवचन दौरान आंबेडकर विषय में ये बड़ दुर्भाग्यजनक कथा अनास्था प्रस्ताव समय अटल बिहारी वाजपेयी जो भाषण भी देते से सारा देश को से जन देते एवं तांकर स्पष्टता जन देते प्रत्येक राजनीति एवं विशेष भाव में जो मैंने युवनेता आज दिन में नुआ पीढ़ी जो मैंने आसुंच निश्चित भाव में जो नीति एवं आदर्श को से बलिदान दे नथिले एवं स्टांड बाय शेष पर्यंत रही निश्चित भाव में आज दिन में से युवनेता मानकर आम मानकर समस्त यह एक आलोकवर्तिका हो से कही राजनीति होते रहेंगे पार्टियां आएंगे जाएंगे पर ये देश रहना चाहिए देश में लोकतंत्र रहना चाहिए ये कथा से स्पष्ट भाव में कथा को से कही देश में गणतंत्र सुरक्षा पाई निज नीति आदर्श किंबा बाबा साहेबंकर प्रणीत संविधान आत्मार सुरक्षा पाई निज सरकार को उत्सर्ग कर देइथिले केवल गोटे भोट पाई केवल गोटे भोट पाई यही दुईटी प्रसंग अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व और तांकर दूरदृष्टि एवं देश तथा गणतंत्र प्रति तांकर आवेग सहजरे आपण माने समस्ते जानी पारुथिबे आमे समस्ते जानिछंती आउ आजी से दिनर भारतीय जनता पार्टीर नेतृत्व रे जिते बेले आमे स्टांड बाय रही पारले ना गोटे भोट्रे आम सरकार पतन होता किंतु से हार मानि नथिले बा निजर केबे भी निजको पछकु फेरी चाहि नथिले निरंतर भाव में से काम कर चलुथिले आमे समस्त जानिछंती आज भारतीय जनता पार्टी भारत वर्षर सर्वबृहत्तम राजनैतिक दल एवं विश्वर मध्य सर्वबृहत्तम राजनैतिक दल हिसाब से आज छिड़ा होइछि एवं अधिकांश राज्य रे आज से गोटे नीति एवं आदर्श रे अनुप्राणित होकरी आज लोकंकर प्रिय भाजन होकरी आज प्रायतः आम देशर 13टी राज्य रे बीजेपी नेतृत्व रे आज शासन चली एवं बाकी 7टी राज्य रे एनडीए तरफर शासन मध्य निरंतर भाव में चली एवं लोकंकर विकास काम आज निरंतर भाव में आज ये देश को आगे नवापाई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आज विश्व दरबार में आज भारतर परिचय सहित आम अर्थनैतिक क्षेत्र में एवं स्वतंत्रता आम एभली स्तर को आज पहुँची पारिछंती जे आज नरेंद्र मोदी जी आज विश्वर अद्वितीय एवं एक नंबर नेता हिसाब से उभा होती ता समस्ते आज आम अनुभव करि पारुथुबा किंतु एई जो आज मोदी जी तृतीय थर पर आज प्रधानमंत्री मध्य होइछंती एवं आज निरंतर भाव में से मध्य सेवा दौरान किंतु भारतीय जनता पार्टी यात्रा इते सहज नथिला इते सरल नथिला एवं किभली भाव में अटल बिहारी वाजपेयी एवं तांकर टीम जो माने नेतृत्व तांकर सहित थाईकी ए दल को संगठित करिकरी एक नीति आदर्श अनुसार निष्ठावान काम करिकरी आगे नहीं आसुथिले आज आम देश आज
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ହେଇଛି। ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଦେଇକରି ସେତେବେଳେ ଆମ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବିଜେପିର ଜନ୍ମ 1980 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ 1984 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1980 ମସିହାରେ ନୂଆ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ ଅବତରଣ କଲା ପରେ ମାତ୍ର 2ଟି ସିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ହାରିଗଲେ ନିର୍ବାଚନରେ, ମାତ୍ର 2ଟି ସିଟ୍ ବିଜେପି ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳରେ ସେ କେବେ ହାରି ନଥିଲେ ବା କମ୍ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପାର୍ଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ଏ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ ଏବଂ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସରକାରର ପତନ କରାଇଥିଲେ, ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ, ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋର ସରକାର ପତନ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦଳ ଆଜି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବ ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିବ ଭାରତବର୍ଷରେ, ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆଜି ଉପନୀତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏନ୍ଡିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥା ସତ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନଥିଲେ କୌଣସି କଥାକୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ନେଭର ସେ ଡାଏ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହାର नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वास्तविक से जेभଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଳକୁ ବାଜପେୟୀଜୀ ସିଞ୍ଚନ କରି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦଳକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ 1 ନମ୍ବର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେବ ଭାରତବର୍ଷ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ ଦଳ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀ, ବାସ୍ତବିକ
ବହୁତ କଠିନ କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଗଣା ହେଉଥିଲା। ବିଜେପି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସେ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାନ ଧାରାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଳାକୌଶଳକୁ ଦେଇକରି ସେ ଏନ୍ଡିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଏନ୍ଡିଏର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 6 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାବହୁଳ। ପୋଖରାନ 2, କାରଗିଲ ବିଜୟ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗଠବନ୍ଧନର ଧର୍ମକୁ ପତନ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତ ଦାବି ଆଗରେ ନିଜ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସେ କେବେ ବି ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଶାସନ ଦେବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥାନ୍ତି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଭଲ ନେତା ବୋଲି ବି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗଛର ଫଳ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛର ଭଲ ଫଳ ଯଦି ଫଳିଥିବ, ସେ ଗଛ କେବେ ଯଦି ଭଲ ହେଇନଥିବ, ଗଛ ଯଦି କେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ କି? ଦୁର୍ବଳ ଗଛରେ କେବେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ନା। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗଛ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଗଛର ଫଳ ଭଲ ଫଳ ଏବଂ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ଆମେ ସୁଶାସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାସ୍ତା ହେଉ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକରି ବହୁ ସମୟରେ ସେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ସେ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦ ରିଭର୍ସ ସୁଇଂରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ PV ନରସିଂହ ରାଓ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ବାଜପେୟୀଜୀ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ହାତ ଲେଖା କାଗଜ ଚିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PV ନରସିଂହ ରାଓ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଥିଲା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଥିଲା ତାହା 1998ରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PV ନରସିଂହ ରାଓ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ
एवं संपूर्ण भाव में ये कार्यटी करी भारत वर्षर शक्ति को से विश्व दरबार में पहुँचाई से जानी अनेक कटकणा आसव विभिन्न नकारात्मक परिस्थिति आसव समस्त देशर राष्ट्र मुख्य माने आम देश उपरे विभिन्न कटकणा जारी करेंगे असुविधार पकेबे अर्थनैतिक संकट देखा दे पारे तापरे मध्य से निज कथार अटल रही एवं निजर नाम को मुझे यथार्थता प्रतिपादन करी परमाणु बोमा परीक्षा करके सारा विश्व को चमकई देते ये घटना आम सब जाना जे नेतृत्व ठीक कारगिल विजय 1999 मसीहार कथा देशर अखंडता से दृढ़ नेतृत्व प्रदर्शन करथिबा बेले से निश्चित भाव सी केते बड़े भी टिके समय पाइले मध्य शांति स्थापन पाई मध्य से पछौ नथिले से जेते बड़े शांतिर वार्ता नहीं बस रे जेते बड़े लाहौर जाइथिले शांतिर वार्ता देखि आसीथिले भारतर पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान सहित संपर्क को जोड़िबा पाई एवं सेते बेले आपंकर जेभली भाव कारगिल उपरे प्रवेश करैथिले पाकिस्तान रो सरकार सैन्य मानकु एवं तांकर उभय टीम माने सन्त्रासवादी को मध्य से भली परिस्थिति रे निश्चित भाव अटल बिहारी वाजपेयी दृढ़तार सहित ताको मुकाबला करथिले एवं से जानी थिले जे निश्चित भाव में पाकिस्तान रो छद्मवेशी तांकर जो मिशन बा लक्ष्य ताकू केबे भी विश्वास करा जाई न पारे आउ सेथि पई से संपूर्ण भाव में सम्मुख रे लड़ाई करिवार जो ताकत रखे नाही पाकिस्तान साहस करे नाही पाकिस्तान छद्मवेशी जी कि संपूर्ण भाव में आपंकर सन्त्रासवादी माध्यम ये छद्मवेशी लड़ाई निरंतर भाव में लड़ाई करती तार प्रतिहत करने संपूर्ण भाव में प्रस्तुत होकरी आपंकर कारगिल विजय करई पारिथिले पार्लियामेंट रो आतंकवाद आक्रमण में जवाब ठीक ढंग से देइथिले ऑपरेशन पराक्रम माध्यम आमे समस्ते जानिछंती जे केवल शक्ति प्रदर्शन नुह विपद समय छिड़ा हवा जेकोसी राष्ट्र पाई हो कि जेकोसी राज्य पाई हो सेमिति एक बहुत बड़ा विपद आसीतला आम ओडिशा को 1999 महाबात्या ध्वस्त विध्वस्त ओडिशा आम समस्ते जानिछंती से निजे हाथ बढ़ेले वाजपेयी जी ओडिशा को आसिक प्रत्येक ओडिशावासी को आशार आलोक देखैथिले एवं अर्थर अभाव रहिबो नाही ये कथा मध्य स्पष्ट भाव से कहिथिले एवं 300 कोटी टंका देवा सहित 7 लाख घर निर्माण करने से अर्थ अनुमोदन करथिले एवं परवर्ती पर्यायर मध्य ओडिशा पाई स्वतंत्र भाव में अनेक विकासमूलक काम को प्राधान्य देथिले ओडिशा रे सेथिरे आपंकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तरफ रिफाइनरी स्थापन करने सहित भुवनेश्वर एम्स डाक्तरखाना स्थापन पाई मध्य से भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले एवं रेल रो विकास पाई मध्य गुरुत्व आरोप करिकि 2003 मसीह ईस्ट कोस्ट रेलवे रो मध्य भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले एवं विशेष करिकि प्रथम थर पाई भारत वर्षर एक आदिवासी भाषा ऑल चिकी सांताड़ी भाषा को संविधान रो 8म अनुच्छेद अनुसार से एक सरकारी भाषार मर्यादा मध्य देकरी संपूर्ण भाव में एक आदिवासी भाषा को सांताड़ी समाज रो भाषा को से सरकारी भाषार मान्यता देकी बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका से निभैथिले एणु आमे जदि देखिबा आमे जने सुशासक केवल तांको ही कहि परिबा जहांक शासन समय रे लोक निजको सब दृष्टिकोण सुरक्षित मन करिवे निजर एक सुंदर भविष्य उज्जवल आशा मध्य करिवे एवं लोकंक भितरे सृष्टि होता भविष्य उज्जवल को संपूर्ण भाव में सम्मान सहित तांकर लक्ष्य पथरे पहुँचाई पारिबे सबु दृष्टिकोण वाजपेयी थिले जड़े सुशासक आउ सेइथिपाई आज आमे से भली एक दिन को अपेक्षा करथिले तांकर से जन्मदिन को लेकर आज ये सुशासन दिवस निश्चित भाव में बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे
ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିଲା ଅତି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇନସାନ ବନୋ केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से और ज्ञान से। देशपति वाजपेयी जी अवदान को सम्मान प्रदर्शन कर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांकर जन्म दिवस को से सुशासन दिवस रूपे निष्पत्ति नेबा एवं तांको पालन करिबा एवं सेही अनुसार क्रमान्वय आज निरंतर भाव 3.0 शासन अर्थात आज मोदीजी ताकू अनुसरण करी आज अंतर्दयर कथा विकासर कथा संपूर्ण भाव आज जेभली भाव आज निरंतर भाव आज सेवा कर चली आज विश्व दरबार रे आज एक अर्थनैतिक शक्ति हिसाब से आज सामरिक शक्ति हिसाब से जेभली भाव में भारत वर्ष आज नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आज प्रतिपादन हो पारी ताहा निश्चित भाव में सारा विश्व आज तांको ग्रहण करिछि। अंतिम चरण में मु आज आपण मानकर पाखरे आज जो ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसी भारतीय जनता पार्टी नीति एवं आदर्श ताकू पाथई करी भारतीय जनता पार्टी संगठन धीरे धीरे ताहार दृढ़ता आनिबा एवं नरेंद्र मोदी जी आह्वान डबल इंजिन सरकार को लोक माने ग्रहण करले एवं गत 24 वर्षर प्रतिष्ठित थिबा जो नवीन बाबूंकर सरकार लोकंकर विकास पाई कथा कहते लोकं को सेवा देवा कथा कहते एवं सबु बड़े से गोटे कथा स्पष्ट भाव में कहते जे मु कथारे नुहे कामरे विश्वास करे जे कथारे नुहे कामरे विश्वास करे ताहले प्रकृत में जदि लोकंकर काम होता गोटे राजनैतिक दल शीर्ष नेतृत्व जड़े मुख्यमंत्री थरे नुह 5 थर 24 वर्ष शासन भितर निश्चित भाव में आम ओडिशार लोक मानकर भाग्य निश्चित भाव में बदली जाइथांता आउ आमे भारत वर्ष एक नंबर राज्यर मान्यता निश्चित भाव में पाई थांते किंतु एभली एक कथा कहूतबा कथारे नुहे कामरे विश्वास करू वास्तविक कौ कामरे आज आमे कौ कथारे आज आमे विश्वास करिबा आज युवक युवती माने चाकरी खोजुवा बेले बेकार होकर बुलुवा बेले आज मध्य अनेक ग्राम अच्छी अनेक उपांचल अंचल अच्छी जोठी की विकासर राह पहुँची पारि नाही आज भी आम लोक मान को पानी टिके आमे पहुँचाई पारि नाहंती आज भी आमे जो प्राथमिक शिक्षा कथा कहउछंती आज भी अनेक विद्यालय रे जड़े भी शिक्षक नहांती बा किछि विद्यालय जड़े शिक्षक आज विद्यालय चली आउ किछि विद्यालय अच्छी जोटी भित्तिभूमि नाही गछ मूले भी आज भी पाठ पढ़ा होछि ताले 24 वर्षर निरंतर शासन भितर आमे विकासर चिन्ह देखि पारले नाही शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पीवा पानी लोकं को नियुक्ति देवा काम जोगई देवा लोकंकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आनिबा तांकर सुख स्वाच्छंद को आमे गुरुत्व प्रदान करके समान को आगु को नेबा 24 वर्षर निरंतर भाव में सरकार जी आसीबो से जदि केवल कहबो मो कथारे नुहे काम रे विश्वास करे को कथाटी आमे को लाभ आमे पाइले सेठी पाई तो समय लोक माने बुझी पारिले महिला मान को सशक्तकरण ना रे जेभली भाव में ठकिले चाषी को बोनस देवा 100 टंका कही जेभली भाव में ठकिले युवक युवती मान को चाकरी देवा कहीकि दक्षिण भारत आउटसोर्सिंग माध्यम से दैनिक मजूरी माध्यम काम करी प्रशासन काम चलई नेले सेटा कौन कथारे नुहे काम विश्वास करवा ये वास्तविक आज अटल बिहारी वाजपेयी जो नीति स्पष्ट थिले सी काम करिकी देखैछंती सी आज आमको विकासर रास्ता देखैछंती दिल्ली रु पल्ली पर्यंत गोटे साही बस्ती रे कंक्रीट रास्ता गोटे गाँव रु पंचायत को पक्का रास्ता पंचायत रु ब्लॉक रु जिला पर्यंत एवं जिला रु राज्यर राजधानी पर्यंत आज पक्का रास्ता स्वर्ण चतुर्भुज रास्ता सहित जेभली भाव में विकासर रास्ता देखैथिले
सी जो अंतर्दयर कथा आज विचार को लेकर काम करुछंती साधारण गोटे भिक मागुवा लोकटी को अन्नपूर्णा योजन मागणार 10 किलो चाउल देवाठ आरंभ कर चाषी को किसान क्रेडिट कार्ड दे किभली भाव में चाषर उन्नति करने सार विहन जोगेदेवा क्षेत्र में किभली भाव में जड़े चाषी किसान क्रेडिट कार्ड देखईदे पैसा पाइब ये प्रकार निरंतर जो वास्तविक काम भारतीय जनता पार्टी एजेंडा रे अछि एवं ताहा वास्तव रे काम करिबारे आज आमे तार सुखद अनुभव करुछंती आउ सेहिति पई आज केवल केंद्र सरकार योजना आउ आज नुआ भाव में जिते बड़े नुआ सरकार आसीचंती डबल इंजिन सरकार आसीची प्रथम 6 मासर अवधि आमर पूरण होईची एवं जहाँ भी आम प्रतिश्रुति देइथिलु सही अंतर्दयर कथा सही विकासर कथा सही पीवा पानीर कथा एवं ता सहित शिक्षक नियुक्ति आरंभ करिकी किभली भाव में उत्कर्ष ओडिशा ये ओडिशा हेई पारिबो समृद्ध ओडिशा ये ओडिशा हेई पारिबो नुआ ओडिशा ये ओडिशा हेई पारिबो एवं विकसित ओडिशा ये ओडिशा हेई पारिबो आउ सेहिथि पई आम सरकार आसिला परे आमे निरंतर भाव में आमर काम को आमे आरंभ कर देइछु आउ गत 6 मास भितरे नुआ सरकार आपण मानकर सरकार लोकंकर सरकार जो काम करिसंती जो दिन शपथ पाठ नेला ये सरकार सही दिन कैबिनेट बसिला सही दिन 4टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेला एवं 6 मास भितर आज से काम को आमे आज करिक देखैछु सही श्रीमंदिर 4 द्वार खोलिबा हो किबा कॉर्पोरेट फंड गठन करिबा हो किबा रत्न भंडार खोलिबा हो सुभद्रा योजना रे भौणी महिला मानकर पाई समान को 50,000 टंकार आर्थिक सहायता देवा पाई महिला सशक्तकरण करने पाई जो निष्पत्ति आज ताहा कार्यकारी हो पारिछि आउ ठीक सही बड़ी भाव में गत डिसेम्बर मास 8 तारीख रे आमे जो कथा देइथिलु चाषी को 3100 टंका पर क्विंटाल रे आमे ताकू आर्थिक सहायता प्रदान करिबु आज ताहा 6 मास भितर संपूर्ण आमे करि पारिछु आम सरकार ताकू करिकि देखैछि आज नियुक्ति क्षेत्र में सरकारी खाली पड़ीथिबा 1,50,000 जो खाली पदवी को पूरण करिपार जो संकल्प आमे नैछु जो घोषणा पत्र आमे स्वतंत्रता देइछु 2 वर्ष भितर 75,000 सरकारी पदवीर नियुक्ति हेब आज आरंभ होइछि प्रक्रियाकरण आमे षष्ठ पर्याय रे उपनीत हो सारिछु आगामी किछि दिन पर सप्तम पर्याय उपनीत हेबु 20,000 रु अधिक शिक्षक नियुक्ति सहित विभिन्न विभाग नियुक्ति प्रक्रियाकरण को स्वच्छता सहित अवलंबन करके से प्रक्रिया भितर आमे जाउछु जार उदाहरण स्वरूप एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं कि गत मासरे अक्टोबर मासरे निष्पत्ति नहीं कलिंग स्टाडियम रे 16,009 जन शिक्षक नियुक्ति एका थरके आमे नियुक्ति देकी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं जहाँकि अतीत में केबे भी से प्रकार नियुक्ति हो पारि नहीं एणु ये 6 मास भितर जेतिकी आमे ए वर्ष भितर जेतिकी आमे काम करवा कथा ता हमें करिक आज देखैछु एणुकरी आमर कथा होउछि आमर नारा होउछि वास्तविक आमे गत सरकार भरी आमे ठक नहु किंतु वास्तव में आज आम काम करी देखौछु सुशासन देइछु आउ आगामी दिन में मध्य देबु सेथि पई आमे निरंतर भाव से संकल्प नेकरी ए काम आरंभ करूछु आम सरकार कथा देइथिले कथा रखिले कथा देइथिलु आज ताहा करिक देखैछु आगामी दिन में मध्य करिक देखैबु निश्चित भाव में ताकू आमे लोकन को न्याय देबु लोकन को कथा को पूरण करके चलेबु एणु आज जेभली भाव में आमे निरंतर भाव में लोक मानकर समस्या लोक मानकर कथा को गुरुत्व देकरी आमे दिन थिला लोक माने मुख्यमंत्री को भेटिबार तो दूरर कथा तांकर सहित कथा भी होबार बहुत कठिन थिला गत 16 वर्ष धरिकी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को कौन सी व्यक्तिटीए जितेबाला दरखास्त धरिकी आसूला जे मोर समस्यार समाधान हम मु मुख्यमंत्री को भेटिबी से स्वप्न परी लगुला जुलाई 1 तारिख जितेबले नुआ सरकार आसिला परे आपण मानकर मुख्यमंत्री जितेबले ग्रीभांस रे लोक मान को भेटिले
लोक मैंने दरखास्त देले मुख्यमंत्री को देखिले दरखास्त देकी दाबी उपस्थापना करले एवं समाधान करिवार रास्ता मध्य खोजिबा पाई मुख्यमंत्री को अनुरोध करले। मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देले एवं धीरे धीरे लोकंकर आस्था आज तैयारी होईची। आज मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में हजार हजार लोक पंजीकृत करी मुख्यमंत्री को देखा करी तांकर दुख जनइबा सहित मुख्यमंत्री को साक्षात करि पारुछंती देखा करि पारुछंती। ये प्रक्रियाकरण आज आरंभ होईची। आपण माने आश्चर्य हेबे अनेक लोक आसुचंती जो माने अति दुखी जो माने चाली पारु नहंती ट्राई साइकेल रे आसुचंती समाने आसिकी पहुँचला परे दरखास्त टे दौछंती तांको आखिरे लुह गड़ुछि टपा टपा होकर लुह गड़ी पड़ुछि। कहीं कांदुछ बोली तांको पचरा जाउछि तुम कथा तो मुख्यमंत्री शुणा ये आसुचंती से आमे आज्ञा ये दुखरे कांदुनाहु आमे बारंबार आसुतलु ये मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को एवं मुख्यमंत्री को देखा पाउनथलु। मु तो आज्ञा अनेक थर आसी मुख्यमंत्री को भेटिया दरखास्त टे धरिकी दरखास्त टे मु दिए से तृतीय महलार बाबू माने दरखास्त को नहीं जाती एवं पछपटे थिबा एक डस्टबिन रे पकई दियंती आउ आमर दुख सेमती दुख डबल हो जाए केबे आमे न्याय पाई पारुनाहु। आउ आज जेतेबेले निजे मुख्यमंत्री आपण आमर दरखास्त को नौछंती आ प्रतिश्रुति दौछंती आपण मान को न्याय मिलिबो सेतेबेले आज्ञा खुशी रे एवं आनंद रे 16 वर्ष पर आज आज्ञा मु प्रथम थर करी मुख्यमंत्री को देखिलु मु देखिली आ सेति पई खुशी रे आज्ञा आनंदाश्रु ये आनंद रे मोर लुह गड़ी पड़ुछि। ये कथा कहिबार माने होउछि ये लोकंकर सरकार लोकंकर दुख सुनिबा लोकंकु न्याय प्रदान करिया पई चेष्टा करिबा एवं विकासर रास्ता रे वास्तवता देबा आउ ताकू ही जदि आमे कार्यकारिता करि परिबा वास्तवता देई परिबा ताहा ही से अटल बिहारी वाजपेयींकर सेही सुशासन दिवसर अवसर रे सुशासन आसी पारिबो आ लोकंकु आमे ताहा देई परिबा। आजिर दिन में निश्चित भाव में मुझे जे एभली एक पीपुल्स गवर्नमेंट निश्चित भाव में आगामी दिन में आपण ये आसीपर एवं लोक न्याय प्रदान कर सर्वोपरि ओडिशा को अर्थनैतिक क्षेत्र में विकास क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में एक स्वतंत्रता भारत वर्ष रे आम सरकार आनी पारिबो एवं आगामी दिन में एक अर्थनैतिक शक्ति हिसाब से एभली भाव में छिड़ा हेबो। आज उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 आम आह्वान अच्छी आमे संकल्प नहीं आगामी दिन में जनवरी 28 और 29 तारीख में जिते बड़े यार कनक्लेव हम से ओडिशा 5 लाख कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट आसीबो MOU साइन हेबो इन्वेस्टर्स माने आसीबे एवं ओडिशा रे शिल्पर एक हब हेबो जोथि पाई कि लोक मान को चाकरी मिलिबो अर्थनैतिक क्षेत्र में आमे बहुत आगु को जीवा। आज भी नुआ सरकार आसिला परे आमे आ पछकु चाहिना पछकु चाहूना जो मोदी जी नेतृत्व रे जेतेबेले एठी MMDR एक्ट परिवर्तन आसिला खणी मानक लीज रे न देकरी परवर्ती पर्याय रे एठी टेंडर प्रोसेस रे ऑक्शन प्रोसेस रे काम चलिला बहु परिमाण रे अर्थ आसिला ओडिशार राजकोष को आउ आज ओडिशा राज्य सरप्लस स्टेट हिसाब रे आज अछि अर्थनैतिक क्षेत्र में आम बहुत आगे अच्छू। आज भी आमर GDP भारत वर्षर अन्य राज्य तुलना में बहुत अधिक अच्छी 1 नंबर हिसाब से ओडिशा आज प्रतिपादन करि 8.5 हार रे आज आमर GDP आज द्रुत गति में बढ़िबार लगी। आज ओडिशा 1 नंबर अच्छी एवं मु आज ओडिशार समस्त जनसाधारण को आज मु निश्चित भाव में विश्वास भाजन हिसाब से कहवाई चाहे विश्वास देवाई चाहे प्रतिश्रुति देवाई चाहे आगामी खूब कम समय भितर ओडिशा भारत वर्षर जो श्रेष्ठ 5टी अर्थनैतिक दृष्टिकोण शक्तिशाली राज्य हिसाब से जो मैंने अच्छा से 5टी राज्य भितर ओडिशार स्थान से सुरक्षित होकर प्रवेश करिबो एवं ओडिशा अर्थनैतिक क्षेत्र में विकास क्षेत्र में बहुत आगू जापर ये प्रकार आशा विश्वास नहीं एवं आज डबल इंजिन सरकार हिसाब से आज ये आज मोदी जी आमको गुरुत्व दौरान पूर्वोदयर कथा कहते ये डबल इंजिन कथार 2 गुणार उन्नति कथा कहते एवं भारतर विकास रेल रे ओडिशा प्रथम बगी कथा कहते निश्चित भाव आज ताहा संभव हेब मोदीजी आशीर्वाद कारण आज
ओडिशा बहुत आग को जाई परिबो। आउ सेइतिपाई मोदी जी थरे आसी नांती ये नुआ सरकार हला परे 3 थर आसी सारिलेनी आहुरी 2 थर आसीबार अछि। जानुआरी 9 तारिख रे आसीबे जानुआरी 28 तारिख रे आसीबे। आम माननको आशीर्वाद देबे ओडिशा को शक्तिशाली करबा पई समृद्धिशाली करबा पई सर्वोपरि विकसित राज्य रे पहुंच करबा पई तांकर जो ये राज्य को गढ़ी तोड़बार जो स्वप्न अच्छे निश्चित भाव में आमको साकार करेंगे। से मुझे आपण मान समस्त को केवल गोटे अनुरोध कर मोर वक्तव्य शेष करुँची। आम 2036 स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर 100 वर्ष पूरण हम आम 7 वर्ष पूर्ति पालन करवा। आउ से 2036 मसीहा को आज जदि आम गणवा ताले 12 वर्ष कालखंड अच्छे। ये 12 वर्ष कालखंड आमपाई अति गुरुत्वपूर्ण। आमे समस्ते संकल्प नेबा कथा। राज्य सरकार आज आपण मान निकट में एक अनुरोध रखुंट जे आपण माने समस्ते मिलित भाव में आम 2036 मसीहा जिते 100 वर्ष हम आम ओडिशा केमिति हेइथिबो कौ स्तर को जीव आम केमिति ओडिशा को देखा 2036 मसीह से आम एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करुछु। से विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करिबारे आपण माने सहायक हुअन्तु, प्रस्ताव दियंतु, मतामत दियंतु, सजेशन दियंतु। सेथिपाई आमे एक वेबसाइट मध्ये खोलिछु। सेथिरे आपण मतामत देई परिबे, चिट्ठी माध्यम रे देई परिबे, मते भेटिके देई परिबे, मोर कोनसी मंत्रिमंडल सदस्य को मध्ये आपण प्रदान करि परिबे, सरकारी अधिकारी को मध्ये देई परिबे। एवं सेथिरे निश्चित भाव रे आमे जो दृढ़ संकल्प अछु निष्पत्ति नउछु जे 2036 रे ओडिशा हम एक गुरुत्वपूर्ण राज्य हम। आउ सेते बेले निश्चित भाव में आज जो प्रथम 5 वर्ष 12 वर्षर आमको दायित्व आज 4.5 कोटी ओडिशार लोक माने देइछंती। महाप्रभु जगन्नाथ आमको आशीर्वाद करिछंती। तेणु ये 5 वर्ष आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। ये 5 वर्ष ही आगामी दिन में ओडिशा को एक श्रेष्ठ राज्य रे पदार्पण करिबारे, नुआ ओडिशा गठन करिबारे, समृद्ध विकसित राज्य गठन करिबारे निश्चित भाव में निर्णायक मोर नहीं पारिबो। आ सेथिपाई आपण मानकर मध्य सहयोग लड़ा आपण माने समस्ते ओडिशा को एक सुशासन देवार एक योजना को कार्यकारी कराइबारे भूमिका नियंतु मु आपण मान को अनुरोध करुछि। परिशेष मु से अटल बिहारी वाजपेयी एक कालजयी पंक्ति सहित मोर अभिभाषण को शेष करी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, पर हार नहीं मानूंगा, पर हार नहीं मानूंगा।